dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo instalirati short shifter na moj Peugeot 206. Želim reći da to nikad nisam radio, tako da kako ja to budem radio ćete moći vidjeti kako sam ja to napravio. U redu, znači moram ovo izvaditi prvo. Ok. To nam je ovdje. Mislim, logično je da prvo maknemo ova 4 vika, pa ćemo ići dalje. U redu, znači za odspojiti ovo koristit ćete 10 mm. Mislim da je sada najbolje da dignemo auto i odspojimo dole. U redu ljudi, znači sad smo ispod auta i kao što vidite moramo odspojiti ovo. Znači ovo tamo. Mislim da je to 10 mm vida i sad ću to odspojiti, spustiti ovu oprugu dolje i probati to izvaditi van. Znači mislim da sam skužio kako bi to trebalo ići, ali sad ćemo vidjeti. Znači, to je znači kugla unutra i oko te kugle je kao neka žica i mislim da nju treba izvaditi. Ona se rupa raširi, samo se izvuče van, ali vidjet ćemo sad. U redu, znači izvadili smo shifter van, evo ga, tako to izgleda i sada ćemo to zamijeniti sa ovim shifterom. Uspjeli smo izvaći van original shifter i sada ćemo staviti novi unutra. Po meni najbolji način za provući shifter unutra je sa gornje strane, jer se dolje nema šanse da bi to uspjeli. Moje mišljenje. To nije nikakvo profesionalno mišljenje. Ok, to smo složili, mislim da sad to moramo vratiti i ne smijemo zaboraviti, znači od dole stavljamo u auto, tako da ajmo to ugraditi.
Puno je lakše nego što sam mislio da će biti, ali definitivno preporučujem ovo raditi ako vas je dvoje. Bit će vam puno lakše, jednostavnije, brzo ćete završiti. Mislim, koliko sam ja tu? Mislim da je nekih pola sata sam na autu. Tako nešto. Ali još nisam gotov. Normalno treba sad to, kad se sve stisne, provjeriti, provozat se. Koja razlika i čovječe, ne mogu vjerovat. Nisam očekivao da će biti tako velika razlika. Znači, gledajte. Ovo je prva. Ovo je druga, treća, četvrta, peta. Peta je uvijek bila ovdje. Peta mi je ovdje. Znači, sigurno ovoliko se skratio hod. 5 cm se sigurno skratio hod. Ovo sam si naručio novo, tako da mi paše uz konce na volanima. Ali za sada ću vratiti natrag i kad to napravim moram još staviti shift knob gore i mislim da je to to. U redu, ovo nam je sjelo, još shift knob gore i to je to, onda ćemo moći ići na probnu vožnju. Sada sam bio u probnoj vožnji, ja sam skroz zaboravio snimat. Znači, nevjerojatno, gledajte ovo. Prva, druga, treća, četvrta, peta. Sve je tu, ok. Ovo još ću morat praviti ili promijeniti, nebitno, ovo mi je sasvim nebitno jer mi tako dolazi drugo. Ali nevjerojatno. Short shifter je gore. Top, zadovoljan sam kako sam obavio posao, jer sam ga obavio puno bolje nego što sam mislio da će ga obaviti. Stvarno mi nije trebalo puno, sve ukupno sat vremena, s tim da sam čak i se zezao jer nisam mogao skinuti shift knob sa stare. Jednostavno ga nisam mogao skinuti i to je to. Moram pospremiti sad alat i sav nered koji se napravi i ići se jednostavno provozat. Full sam uzbuđen jer sam baš zadovoljan kako se napravi posao. U redu, sad ćemo ići na probnu vožnju. Znači ovo već baš je tvrd. Treba će mi malo vremena da se naviknem, ali hod je kraći, to je fascinantno mi je koliko je zasprljaj kod kraći. Stvarno moram reći da sam prezadovoljan kako je ovo ispalo, jer osjećaj je nevjerojatan. Tako kratko, lijepo, elegantno je, čak je puno tvrđije, tako da ne treba ga mazit. Treba biti malo grublje s njim, ali ide baš glatko, nema više nikakvih vibracija, trešnji i sličnog. Definitivno preporučam ovaj mod na vašim autima jer nije skup mod, a tako promijeni osjećaj vožnje. Doslovno imate osjećaj kao da ste u pravom trkaćem autu jer je skoro drugačiji auto. Znači, od treće do četvrte on treba stotinka. Odmah ste u brzini. Ja stvarno sam oduševljen. Ručica je puno niže. Baš imate onaj sportski osjećaj. Jako ste brzo od brzine do brzine.
osjećaj je fenomenalan, definitivno preporučujem ovaj mod, skroz promijeni osjećaj vožnje, znači možete tako fino mijenjati brzinu da se niti ne osjeti, znači da su vozač niti ne osjeti da ste vi promijenili brzinu. Fenomenalno, ja sam oduševljen. Znači, short shifter mi je došao $39 i ovo je najbolji $39 koje sam nikad potrošio, definitivno. Ekipa, hvala što ste gledali video. Znam, ovaj video je bio znači full onako neuredan, poraspacan, stalno sam vrtio se na sve strane, tako da ispričavam se na tome. Nadam se da vam je video koliko toliko pomogao, ako stvarno i vi mislite to raditi na svom autu. Ostavite like i vidimo se u sljedećem videu. Da, nemojte se zaboraviti pretplatiti na moj kanal i vidimo se u sljedećem videu. Hvala još jednom što ste gledali i peace!